bisyoso man kaayo. Sa kinabuhi walay plano, nagkatubo akong edad, nagpataka lagpasagad, di mahadlok nga maumod kay anad na kumasamad. Sa kangit-ngit na nalipay masuwawan nas kahayag, o baga nakikabuang maungwa na'y makababag. Pagbago di hadong mo na'y sulti sa kong mama, ayog sunda ugon sa imong papa, pasaylo agid gumadi na mabalik ang sauna. Ang sauna nga buutan kay sungaya na karon wala lang damha. Wako ni gipili pero ngano nga ko ning gigusto, uy nga ni gudi ay basta gikontrol lakas bisyo. Grabe ka porwisyo, bisag kinsay pasultion, way pakiyo kung say ugma na wag tangan nagpaglaog. Kaguwang nagkawayayo, nagsagubang noog maayo, daw bisyoso man kaayo. Sa kinabuhi walay plano, nagkaguwang nagkawayayo, nagsagubang noog maayo, daw bisyoso man kaayo. Sa kinabuhi walay plano, kahinulson lako kaman, gusto na ko kausaban. Sa mga ngilad nga binuhatan, di na gusto pang mapagan. Kung bisyo hisgutan, halos tanan akong nasudlan. Kay grabe ka badlungon, di na patuos ginikanan. Munang karon, kanatanan akong gimahayan. Kay di na mabangbang nagkalisod akong kahintang. Salamat inahan sa imuhang mga tambag. Naminaw man tako, pero utok na ako tulibag. Halos tanan mong istorya, gipalapos raspikas dunggan. Pasensya inahan, nakasulti kong sakit sa dugan. Naabot sa prisuhan, kay tungod sa badlungon. Dagan kong nakatunan sa mga panghitabo. Maong perming gahangad, naghinulson sa sala. Unta iyahang madungog, o dili ibaliwala. Nagkaguwang nagkawayayo, nagsagubang noog maayo, daw bisyoso man kaayo. Sa kinabuhi walay plano, nagkaguwang nagkawayayo, nagsagubang noog maayo, daw bisyoso man kaayo. Sa kinabuhi walay plano, karong kabuhi sa mga sigig pang tamay nga wala daw ko'y padul nga nugdili daw mula hutay nagiatay lupigan gani ang kabaw agi sa kakugihan gilihukan ko tanan wala ko gati na pulan bisag asa ko mapadpadili na ako matinga naninguha og nilihok haron din amag nga dili pwedeng magurong og magtungok kay nilaban ko og patas wala taon ko na marok nakigbisog nagnilaban sa tunay nga kinabuhi gidangop ang kabag-uhan muni akong pagbawi hala sige palag sa problema di pakahon lumalabay rang tanan maong permega padayon sa kinsa may pasultehon di lalim ang kinabuhi sungugon kas panahon sa desisyon nimong gipili mo nang amping kadaang ang sa dalan nimong gisubay abanti lang perminti huguti imong lahutay. nagkaguwang nagkawayayo, nagsagubang noog maayo, daw bisyoso man kaayo. Sa kinabuhi walay plano, nagkaguwang nagkawayayo, nagsagubang noog maayo, daw bisyoso man kaayo. Sa kinabuhi walay plano,